Balloons! Balloons! Ay, suntok. Wow! Balloons! Parang ituloy ah. Parang ituloy ah. O, tama na. Ay, Ayaw magpakuha. Oh. pa daw. Mabungi niya na. Pupunta tayo sa eskwela kayo. Isma, Bungi mabungi na. na, bungi na. Mangungo na, yung mangungo na. Namungo na, namungo. Yan na. Yeah. Yan na. Sabi kumuha si Maricar. Mayayain man. Kumuha daw. Parang kumontak si Maricar karina eh. Ano ba yun? Yuki kami. Ganda pa na mic ni Mama T. O, sana. Luto. Peekaboo! Ah, peekaboo! Peekaboo! Luis! Wow, yun yan na. Luis! Hello, Diyos me. Bukas na doon. Yan na. Yan. Sabi ko kay Richard, 10:30. Mukhang 10:30 yun na, ano ah. Lubat na yun. Ha? Ganyan. Wala kasi ng tubig dito. Kailangan may ukas. Yan. May sounds. Wow. Papasayo. Happy birthday